Oh, tasty pura. हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल मु आज आपण नहीं कि आसी गोटे नुआ वीडियो जोटा कि मुकबांग वीडियो। तो आज मु बहुत सारा सीजन फ्राइड राइस और एग करी और चिकन पकोड़ा। तो आज पूरा नादिकिना खाया और नादिकिना गोटे वीडियोटा को मस्त करिया। लेट्स तो चलते एबे स्टार्ट करवा खाइबाटा। ओहो हो हो ओहो राइस अलग बगा रही पूरा अंडाटा नहीं आसिया रे ପାଟିରୁ ନାଳ ବାହାରିଗଲାଣି ପୁରା। ଓହ ଓହ टेस्टी पूरा। ଲାଗୁଛି ମ ଏତେ ବଡ଼ ପିସ୍ ଦେଖିଲେ ଭାଇ
अलगा प्रकार ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ନେଇକି ଓହୋ ବୋବାଲ ହେଇଯିବ ପୁରା। शांति तो भाई मैंने और भौणी मैंने तो मो खाइबाटा पूरा खत्म हो गला। आपण मानू के खाइबाटा केमती लागिला टे कमेंट रे जणैदेबे और चैनल जदि नुआ अछंती लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करदेबे। तो भाई रो चैनल भाई टिके आउ आगु आगु आउ बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो आनिबो तब तक पाई पूरा घोगा हो। तो अबे जाउची मु बाय।